Lamsogo di Borjorani Kok Prokok Tumawo, Angnor ni Logi Tongo Urmi de Burma, Tabushuk Jorani Kok Tumarok Engka. Tangshalo Agartala Reserve Bank ni Chubasute, SBI ni Luaji Mumbai, Botala State of India, Buskango Rangshlai Ter Klaijakha. Tangshalo Agartala Reserve Bank ni Chubachu te SBI ni Luaji Mumbai, Botala State Bank of India, Buskango Rangshlai Ter Klaijakha. O Shanen Shamon Butang ni Naharmung Engka, Kok si Pushanoti, Lukroni Bishingo, Kok Natong Ungitongmano Nonani. O shalo koktuni buskango dadak sidang engge shatanibo Reserve Bank of India ni tangphang shaka badhani juda juda hastewo khoksini coin chole fano Tripura bo choliya hani bai lukro shishamungtana na tuyino o shamong butang khani shaka hastewo Kubangma khok chini coin ongkhor thanibo bororok junjalo kanen nangkha bobo soi bobo tatal romimala liya obhai junjalno tuino Reserve Bank of India ni bukhakte sijamung samung butang yago najakha joto goroni coin no soi abno tui mungsa tina kre hini shaka o samung butang tui lukroni bisingo khatung khaja khasrangma nukjakha रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 10 रुपये का कॉइन्स हिंदुस्तान के हर कोने में चल रहा है और जहाँ जहाँ ये कॉइन्स नहीं चल रहे हम उनको बताना चाहते हैं कि 10 रुपये के जितने भी कॉइन्स के अलग अलग वेराइटीज़ है वेरिएंट्स है मतलब डिज़ाइंस है पूरे के पूरे ओरिजिनल है। लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा असली है कौन सा नकली है बोल के पूरे कॉइन्स असली है। सभी लोगों से हम गुजारिश करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ 10 रुपये के कॉइन्स का सर्कुलेशन में ले आइए और 10 रुपीज़ का जो मतलब उसका सर्विस होता है लाइफ स्पैन होता है वो सबसे ज़्यादा है। कंपेयर अपन नोट से करेंगे तो कॉइन्स का सर्विस ज़्यादा होता है तो उसके लिए 10 रुपीज़ कॉइन्स चलना ज़रूरी है। मार्केट में सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ऑटो वालों से मर्चेंट ट्रेडर्स एसोसिएशन से भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इसी के बारे में रिजर्व बैंक भी अमिताभ बच्चन जो हमारे एम्बेसडर है वो भी 10 रुपये के कॉइन्स सर्कुलेशन में लाइए सर्कुलेशन में लीजिए उसको उसका चाल चलन रेगुलर बेस पे कीजिए ये हमारी रिक्वेस्ट है। सभी सिटीजन्स ऑफ त्रिपुरा के सभी लोगों से हम लोग गुजारिश करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ 10 रुपये के कॉइन्स सर्कुलेशन में लाइए और इसका उपयोग कीजिए। लेकिन देखा जा रहा है कि हर स्टेट में चलता है 10 रुपया का, त्रिपुरा में नहीं चलता। तो आज तक देखा गया कम से कम 4 से 5 साल तक ऐसा हालत में है कि 10 रुपया का कॉइन कोई भी नहीं लेता, जिनके घर में पड़ा ही है। तब आप लोगों ने कुछ नहीं किया? नहीं, रिजर्व बैंक की तरफ से हम लोग मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के कॉइन मेला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से प्रिंट मीडिया की ओर से हम लोग एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। अमिताभ जो हमारे एम्बेसडर है वो भी कह रहे हैं आरबीआई की ओर से कि कॉइन्स का सर्कुलेशन चलना चाहिए 10 रुपये पर्टिकुलरली, क्योंकि एक लोगों का माइंडसेट हो गया कि क्योंकि इसमें 14 डिफरेंट डिज़ाइंस है। सर के पास एक मैंने अभी दिया है उसमें लिखा हुआ क्लियरली 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस है 10 रुपये कॉइन्स के। लेकिन लोगों में ये सोच है कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा आरबीआई की ओर से कि कौन सा भी 10 रुपये का कॉइन नकली नहीं है पूरे असली है तो उसका यूज़ कीजिए ताकि 10 रुपये के जो नोट्स है जो सर्कुलेशन में कम है और उसका सर्विस कम होता है और 10 रुपये कॉइन्स का सर्कुलेशन ज़्यादा होना चाहिए जिसका कि सर्विस ज़्यादा मिल सकता है। ये मैक्सिमम अपने मर्चेंट ट्रेडर्स एसोसिएशन वालों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मार्केट के जो वेंडर्स हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऑटो वालों का एसोसिएशन है, रिक्शा एसोसिएशन है, उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि इसका रेगुलर यूज़ करें ताकि 10 रुपये के। आप लोग कहाँ पे थे? कितने दिन तक आप लोगों को तो दिखाई नहीं दिया कि आप लोग कॉइन मेला लगाए हैं और घाट डोल लेके अभी रास्ते पे निकल चुके हैं। पहले आप लोग तो दिखा देते कोई आपका तनख्वाह बढ़ाने के लिए आंदोलन में आप लोगों को दिखाई देता है, लेकिन पैसा जो नहीं चलता उनको दिखाने आप लोग को रास्ते पे नहीं दिखाई देता। करेक्ट है, लेकिन इस तरह का जो एक एक्टिवेट 10 रुपये कॉइन्स का करने का है वो बहुत से जगह पे चल रहा है। हो सकता है अगरतला में अभी त्रिपुरा पे नहीं हुआ, पूरा नहीं त्रिपुरा के थोड़े एरियाज में नहीं हुआ। थोड़े एरियाज़ में मैं जाके देख चुका हूँ, थोड़े एरियाज़ में एक्सेप्ट कर रहे हैं 10 रुपये कॉइन्स। अगरतला में पर्टिकुलरली ये अलग माइंडसेट हो गया है लोगों का जो कि एक्सेप्ट नहीं करना है क्योंकि एक माइंडसेट बन गया है कि कौन सा असली है कौन सा नकली है और एक कॉमन मैन आप खुद ही जानते हैं माइंडसेट हो गया, लेकिन आप लोगों ने कोशिश तो करना चाहिए था ना कि पैसा जो इसको चलना चाहिए
लेकिन आप लोगों को दिखाई देता है कभी जैसे बेसरकारीकरण हो गए बैंक, इसके लिए आंदोलन करते हुए दिखाई देता है, लेकिन पैसा चलने पर आप लोगों को दिखाई नहीं देता। नहीं, ये ऐसा नहीं है। 10 रुपये के कॉइन्स के बारे में हम ही नहीं, हमारे साथ जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, हम उनसे भी कह रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के साथ भी हमारी बहुत सी मीटिंग्स हो रही है और 10 रुपये कॉइन्स के बारे में एडवर्टाइज हम बहुत जगह पे कर रहे हैं। रिजर्व बैंक हैज़ टेकन द इनिशिएटिव टू सी दैट कि 10 रुपये के कॉइन्स चलना है। हाँ, हो सकता है कि हमारे से थोड़ा सा मतलब लेट हो चुका है, हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ये थोड़े एरिया में चल रही है, थोड़े एरिया में नहीं चल रही है। तो इसलिए त्रिपुरा में भी थोड़े एरियाज़ में हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। और ये चलन जो है मतलब ये एक्सेप्टेंस ये पब्लिक की तरफ से भी होना चाहिए, बाद में बैंकर की तरफ से भी हो रहा है। वो लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं डिपॉजिट बोल के, लेकिन जब बैंकर देते हैं तो लोग डर रहे हैं लेने के लिए, क्योंकि बाहर कुछ चलता नहीं है, लोग कोई लेते नहीं है। लेकिन आई रिक्वेस्ट, पूरे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इसका 10 रुपीज़ का सर्कुलेशन में लाइए और इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम उपयोग उठाइए। आपका शुभ नाम? मैं मनोज कुलकर्णी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर। इसको लेके CNG tei nogo pipeline gas ni rang morok mano nonna ni san mong tei lahar ongkhor ka suci CNG te nogo gas pipeline rang morok mano nona nangnai sanmung tui lahar ongkhorka suci tabuk te ni jorabo gas ni rang belekino morok ma nukjaka tei morok khlaijaka nogo bojo gas line bohano rang morojak abo bai junjalo klaijak lukuro CNG malkhum mothona jesuk junjalo klaijak asno nogo gas line bojak rok mamu sonarong ni thnibo junjalo klaijak dakti rang morok ma khani nangnai tangsalo laharo ongkhor laikya suci jolma phunuk laikya babagra khar doli lahar klirwoi poster phunugo sejamo phunuka sanmung kaiseno CNG gas te nogo gas pipeline rang morok ma khani nangnai ত্রিপুরা ন্যাচুরাল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড আবারও ব্যাপক হারে সিএনজি এবং লাইন গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করেছে। আপনারা জানেন এই টিএনজিসিএল ত্রিপুরা সরকার, আসাম সরকার এবং গেইলের একটা যৌথ উদ্যোগ এবং ত্রিপুরার মাটির নিচের থেকে গ্যাস উত্তোলন করে, এটা আমদানিকৃত গ্যাস নয়, ফলে বিশ্ব বাজারের সাথে তার কোনো তুলনা চলে না। ফলে প্রতি বছর কয়েকবার করে এই টিএনজিসিএল গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করছে। একদিকে মূল্য বৃদ্ধির জ্বালায় সাধারণ মানুষ দিশেহারা, অন্যদিকে এই যে সিএনজির গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির, লাইন গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি ঘটালো, তাতে মূল্য বৃদ্ধি এবং রোজগারহীন মানুষের উপর ব্যাপক চাপ পড়বে। আমরা এসইউসিআই কমিউনিস্টের পক্ষ থেকে তার তীব্র বিরোধিতা করছি। অবিলম্বে এই সিএনজি এবং লাইন গ্যাসের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি। Kepek mane chawoi haino hai manjago kha patimong bojong nogor kalinogor Shiv Durga kami amchayo kepek mani chalaima phallaima thakmung krikha belekna akarja salburungno krungsha amchayo kepek mani chalaimani phallaimani majaki tongo bujagi tongo tongjagi tongo hayafono kepek mani chalaimani phallaimani thakmung krikha akol sariya gja Shikango kepek mani chawi manjangnai bujangnai rok haino hai manjak phiuka patimong bojong nogor kalinogor Shiv Durga kami amchayo amchani belekna kepek mani bania khane akar hne sinijaknai jabet miya amchani siklarong tui kepek mani bania khlaimani manjaka haino hai khorok burei sikla kepek mani bania khlaimani phalmani chamani manjak phiuka madrai rok ungkha Rajesh Debroma Subhajit Devnath Devashish Debroma Nirmal Devnath Kamini borong mokola kalakya hangke rom lakya te koktoma horka police no patima thayo phaye bujum nagar thana police a siklarno romit lang thangka patimona te khukhenka police te manjanai siklaro কইতে মাল পাইছে ভাই? আমার হেরা নে দিয়েছে কেডা? এটি জানো না এটি ভালো কাজ নেই না খারাপ কাজ, যদি আপনি যেটা কাজটা করতেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ
আপনার নাম আপনার নাম বাড়ি কোথায় কেটা মালটা মালটা কেটা দিয়ে কেটা হ্যাঁ যাবেন কি কতদিন ধরে আপনি এভাবে ব্যস্ত আছেন কালকাতে सालबेसे रमै एमदे हाइके बानिया खाइ तंग केफेकनि बानिया 4-5 दिन 4-5 दिन साबनि याकनि जाबिन जाबि बके बिसि तगलमै एमदे हाइके खाइ तंग मास कासर अब हाइके बानिया खाइ तंग माने काहामदा ना हामियानि लामा बानिया जे खाइ तंग मन र हामियाना निने मो Ini PS Burjungnagar. Ini kami Kalinagar. Boro ni paidor mal. ang baik sama payo Ha? bono tu hiyo Sabo botu hiyo no non kan boro. komisoro Officer na. Nang to wai ke bang manza kha. anga jaga manda ya deba Bo jak manza ungko aja tibro manda ya deba anga purun chimna bunalia nok ni bong kholia nang ase musuk kabar hake ase buja mane. Nang khado tung jakela. Ha? ya buno anga dini simno no pano kholia Ha? anga din nok ni simpan no kholia ang juden nana hinganga na ja ang din khar na thang mo bosum khar thang la কি খবর পাই আছেন আজকে আমি মোবাইলে ছিলাম তখন একটা কল আইছে যে লোকাল পাবলিক থেকে যে এখানে ড্রাগস খাওয়াই না 3-4 জনকে আটক করছে এরপর থেকে আমরা খবর পাওয়ার লগে লগে এখানে কালীনগর বাজারে আইছি বাজারে দেখে প্রচুর লোক এরপর দেখছি যে 4 জন লোক পাবলিকে আটকে রাখছে দেখে তার নাম এরপর জানতে পারি যে তারা ড্রাগ এডিক্টেড মালিক কে ini ড্রাগস যে বেচলো মালিক কে মালিক তো এখন আইডেন্টিফাই হয়েছে না কিন্তু তারা ওনার নাম মালিকের নাম মালিকের নাম তো পাইছি না এখন আর যারা খাওয়াই না তাদের নাম হলো 1 নম্বর রাজেশ দেববর্মা 2 নম্বর শুভজিৎ দেবনাথ 3 নম্বর নির্মল দেবনাথ 4 নম্বর দেবাশিস দেববর্মা ত্রিপুরা হাস্তে কমিটি তাংশাল অক্টোবর জি শালমারিও কৃষক সভা হাস্তে তাং হাবানগ ফিল সিনিচি বা গোলাঘাটি শহীদ দিবস পালাইজাখা ত্রিপুরা হাস্তে কমিটি তাংসাল অক্টোবর নিচি সালমারিও কৃষক সভা হাস্তে তাং হাবানগ ফিল সিনিচি বা গোলাঘাটি শহীদ দিবস পালাইখা তৈ থৈ কথার থনে রংনো বরম লাইখা মানজানাই আদং রক অসল কথুনি বুসকাং দাক সিদাক ওঙ্গি সারা ভারত কৃষক সভা হাস্তে কমিটিনি তাংফাংকরা পবিত্র কর শাখা 1948 বিসি অক্টোবর তালনিচি সালমারি ও গোলাঘাটি ও আজরা ও পুলিশ নিদাগি মুম্বাই খরক চিবুরি হুকবার খানে রংনো গুলি কগৈ বুথার জাখা হুকবার খানে রংনি কাশিনা চায়া আমো ওংখা আজরা ও মহাজন্য জোরানি বিশিঙ্গুনো রাংরৈ মালিয়া আবনি উলনি সিমি মথানি তৈদুল মুম্বাই জুদা জুদা সামং বুতাং ইয়াগন নাই থিকথা থনে রংনো মুতো খোলা জাগৈ তঙ্গ পান্ডা কতর ওংনাই গোলাঘাটি ও হनै শাখা পবিত্র কর মহকুমা এই মহকুমার গোলাঘাটি এলাকায় বুড়িমা নদীর পাড়ে ভক্ত ঠাকুর পাড়া একটা উপজাতি পাড়া সেখানে মহাজন এবং পুলিশ তাদের গুন্ডারা গিয়ে কৃষকদের উপর আক্রমণ করে যুদ্ধের ইতিহাস আছে 14 জন কিন্তু আরেকজনের নাম পড়ে খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং পুলিশের গুলিতেই সবাই প্রাণ হারান ঘটনাটা ছিল ওই বছর প্রচণ্ড খরা হয়েছিল আমাদের গোটা রাজ্যের মধ্যেই এই খরার সময়তে তখনও ত্রিপুরা রাজন্য শাসিত ছিল ভারতবর্ষের ইউনিয়নে তো আমরা 15ই অক্টোবর 1949 আমরা যোগদান করি এই খরার সময়তে কোনো কৃষকদের সাহায্য সরকার তো তখন রাজন্য আমল দেয়া হতো না তখন এই সুযোগে বিশালগড়ের যারা মহাজন যারা সাধারণত ওইসব জায়গা থেকে ধান কাপাস পাট
এগুলো সংগ্রহ করতেন তিল, তারা প্রচণ্ড দাদন বাড়িয়ে দেয়। যদি এখন দাও দাদন নাও, তার সুদের হার বিরাট হয়েছিল। তাতে তখন কৃষক সভা গণমুক্তি পরিষদের উদ্যোগে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয় এবং সমস্ত দান ওই এলাকা থেকে আনা বন্ধ করে দিয়েছিল, আনতে পারত না কৃষকরা প্রতিবাদ করার ফলে। শেষ পর্যন্ত এই মহাজন যে হরি সাহা, তিনি একটা আপোষের প্রস্তাব দেন যে আমি ধান কিনবো এবং সুদের হার যে দাদন এটা আমি কমিয়ে দেব। এই ইতিহাসের ভিত্তিতেই তারা সেখানে তখন কৃষকরা দাবি তুলেন যে সরকারি প্রতিনিধি আসতে হবে। কৃষকরা সরল বিশ্বাসে তখন এই আজকের দিনে তখনকার সময়তে সেখানে তারা মাঠে এই নদীর পাড়ে জড়ো হয়, যেখানে ঘাট ছিল খেয়াঘাট, সেখানে হরিষা দেখা গেল সরকারের প্রতিনিধি মানে পুলিশকে নিয়ে যায় এবং সেখানে গিয়ে কোনো কথাবার্তা ছাড়াই, মীমাংসার কোনো ছাড়াই পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালানো আরম্ভ করে। মানুষ হতচকিত হয়ে যায় এবং তখনই সেখানে এই 14 জন কৃষকের লাশ পড়ে যায় এবং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে কিন্তু কৃষকদের দমাতে পারেনি। আরও তীব্র কৃষক আন্দোলন গোটা রাজ্যে তখন ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই এই হলো গোলাঘাটির এই কৃষক যে বিদ্রোহ এবং কৃষকরা যে মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে এবং তখনকার রাজন্য শাসনের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদের আন্দোলন। এই শহীদদের আমরা স্মরণ করার জন্য আমরা এখন থেকেই আমরা আমাদের কৃষক সংগঠনগুলো, সারা ভারত কৃষক সভা, উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ এবং ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন, এই 3টি কৃষক সংগঠন আমরা এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে আমাদের শহীদদের স্মৃতিচারণ করার জন্য, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য এই কর্মসূচি আমরা নিয়েছি এবং গোটা রাজ্যেই এই পূজা ইত্যাদির মধ্যেও আমরা এখন পর্যন্ত যুদ্ধের খবর সারা রাজ্যেই ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে এবং মূল অনুষ্ঠানটি কৃষক সংগঠনের পক্ষ থেকে গোলাঘাটির ভক্ত ঠাকুর পাড়া, যেখানে ঘটনাটা হয়েছিল, সেখানে আমাদের এটা শহীদ বিধি নির্মাণ করা হয়েছে তাদের স্মরণে স্মারক। সেখানে এই মূল অনুষ্ঠান হচ্ছে আর এরপরে মূল আমাদের এই রাজ্য দপ্তরে আমরা এই অনুষ্ঠান করছি। প্রত্যেকটা আমাদের মহকুমা, জেলা এবং বিভিন্ন লোকাল পল্লীতেও আমাদের এই অনুষ্ঠান আজকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে। তাই এই বীর কৃষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা বলতে চাই যে এখনও যে আমাদের দেশে মহাজনী শোষণ কিন্তু রয়ে গেছে এবং নামে বেনামে বিভিন্ন চিটফান্ড ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তারা কিন্তু আবার এই মহাজনী শোষণের মতোই আজকে কৃষকদের ঠকাচ্ছেন আমরা দেখছি। ফলে আমরা এই লড়াই জারি রাখব, এই শহীদদের স্মরণে রেখে তাদের শুধু স্মরণ করা না, সারা ভারত কৃষক সভা এবং এই যে 3টি কৃষক সংগঠন জিএমপি এবং ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন আমরা যৌথভাবে আমাদের রাজ্যের আজকের দিনে যে একটা অসম্ভব অবস্থা কৃষকদের উপর, সেখানে নির্যাতন, অত্যাচার এবং কোনো অধিকার ফসলের নাই, আমরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা এই লড়াইকে, সংগ্রামকে আরও বেগবান করার জন্য আমরা শপথ নিয়ে এখান থেকে যাব। তাদের প্রতি আবারও শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার কথা বলা Sinianugia borok khoroksani mangkathai mankha umor 4 kawana Agartala to Shabram thangnai Bilunia Shibpur train lamao mankha mangkathai Tangshal phungni damsini sik tamani jorao Bilunia Shabram rail lama Shibpur amjani rail lama hakor bukogo borok khoroksani mangkathai mankha Sinianugia mangkathai nugoi kamang amangchi mangsabakya amjani lukuro phungni damsini choti brichi basik tamani jorao Agartala Shabram thangma Lamabo mang kathai nugoi amchani lukurok malkhong kolok bathori dulakha amchani lukurok tai
tren mothonnai koktoma horka bilunia thana police no bilunia thana police patma thayop phai mangkati sinene naikya pheba sinui malia tei koktoma horjaka kami amsai rogo koktoma horjaka dog waskar no romin najaka kebo buthare tren lamao berai klangai thangana thangnai horo fungo tren phakya hange tren bai phirejagi thikya hanai awe khangeni bagai police dog waskwa tei tabuk choi choi ayang uyang rutukja itu bazar. Enam tam tujuh, anu. ट्रेन नि जगह तिनी ब्रक कथै के आवजाक ट्रेन नि लामा द्र ब्रक कथै अनि तन्दन बाय तिनी ट्रेन लेरइन थाइदा आं आगतलन सिने yang मुनु बजार स्टेशन अफ नाय इन फाइमाने एकटा न साउंड टन फाइमानि ताइर प्राय 2 घंटा रहा 7টার সময় র ট্রেন সবেকা তাওকরতে মানে তাকো লাস্ট নদিয়া কই বাই তাক जों प्राय 2 घंटा त्रि बाथाय तो हाता হইদা area to sebelah siput area kelai mah Bilunia PS ni antara minimum 2 घंटा रखा jaga posisi jaga teman mana ani je jaga to ani 7টা 10 ro kelai thai to mane tak mane pray 9টা rok tam to man lere to hable thaw namne kandar thaine jak mane brok kothai rel lama buthai ha rel ben nol jong mane ya mane brok buthai ton mane ama borobin na boleh one season na ba one season na ang agotolan sini agotolan phai mane ang emne service klayo teacher klayo সুগন্ধ ত্রিপুরা আজকে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন ছিল যে একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে শিবপুর রেল লাইন টানেলের পাশে অ্যাকর্ডিংলি আমরা এখানে স্পটে আসি এবং ফরেনসিক টিম ডগ স্কোয়াড তারা আসে তো ইনভেস্টিগেশন এখন পর্যন্ত চলছে স্যার খবরটা কয়টার দিকে আছে সকালবেলা অনুমানিক 7:30 অ্যাপ্রক্স আচ্ছা এই যে ডেড বডিটা আছে এদিকে নিজেভাবে আত্মহত্যা করছে না মানুষে এটা আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলছে আমরা সেটা ভেরিফাই করে দেখছি ইনভেস্টিগেশনে যা আসবে তাই আর যে রেল ট্র্যাক থেকে সুরঙ্গ সামনে থেকে যে শিবপুর বাজার পর্যন্ত যে রক্ত আছে আমরা কীভাবে ইনকোয়ারিটা করতেছি এটা আমাদের যে এক্সপার্ট টিম রয়েছে ফরেনসিক মোবাইল ফরেনসিক রয়েছে প্লাস ডগ স্কোয়াড রয়েছে তাদের ক্লু অনুসারে আমরা সেটা ইনভেস্টিগেশন করছি এটা টেকনিক্যাল ম্যাটার যেটা রয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে Laibuma Shikha Tripurani Shikla Tripurani Ungi Bataye Kuplaini Shokat Tubui Phakia Belai Chelanai Thoktai Bomtom Kaham Model Mithun Deborma Rubaro Mr. Indiani Title Tubui Phakia Tripurani Kungchog Rakha Laibuma Shikha Tripurani Shikla Tripurani Ungi Bataye Kuplaini Shokat Tubui Phakia Belai Chelanai Thoktai Bomtom Kaham Model Mithun Deborma Rubaro Mr. Indiani Title Tubui Phakia Tripurani Kungchog Rakha 2022 BC October Talin Bas Halmaribo, Tamil Nadu Sonsaja, Rubaru, Mr. India, Batalai Mungo Kapla in the Pakia, Ashok Shimia. The world's biggest international competition promoting tourism, culture, the diversity of Mr. Tourism World Manka. Bokroxa Civil Engineering degree Naza, Ashok Shimia, Juda Juda NGO, model, fashion, TV program, fitness, Akrobe Krangza, Biskango, Mr.
tourism world championship batainai 2023 January talo Philippines hunai shaka press minute bisingtei bini obahai kaham bathai manthani bo hasine lokuruni chuba chutei logirumungni bagai hambai rakha ini singora paimangkai ani besala Mr. Mithun Deparma Oktober mas ni 5 tarik Chennai Rubaru 18 Rubaru Mr. India competition unka aro duta prize maka kaisa kai world tourism Mr. India tourism world te kaisa kai charming smile duta award maka obong kai charming smile kai sharp award awai bagina jeng kini press meet sini dia tu first time organization jengkha Bermi jani kai 2004 ni theka start mani tabo 18 years choli tongo arono ani bisala champion ni theka khobor mone tai kini Tripura ni bagai kai first time chini Tripura first selection angka abong bono first chini Tripura ni bagai ba sini Tripura sarang ni bagai champion ngai sini pungbarang matai bo mukhang sing ni kanang asa kayo tai जों जतनो सापर्ट नांगौ ini फाइनाल जानुवारि मासाव इन्डियानि रिप्रेजेन्टेसन खायनि बागै फिलिपिन्सआव थांनाय दङ अबनो दिनै नंनि आवाय मुंबाय सारा दिनै त्रिपुरा दंनाय जत त्रिपुराबासि जाय दिनै फुंबारा बा त्रिपुरासा जतनो थानि प्रचार उनानि बागैनो जों दिनै अर फायै सिलायनाय ताय awai khaini bagai nong aro taimani kai nong jotono ini aro coverage khaini thema bagai nong joto media person sing hambaya question samani bagai actually Mr. India kaisa responsibility si tani bagai hingke just kaisa buike once go ramp ko thangai himnani himai camera ni muskanggori kaham jumui ampia अब कैसा responsibility से अब कैसे big title हम Mr. India कैसा अनेक big title is साथ और कैसे big responsibility हो and all जगह वो थाना नहीं all जगह थाने participate करने ने तामो difficulties में तामो required आप होंगे first of all नंग निनी fitness नो ठीक मत होना चिंग judge खाजा को चिंग fitness नो तो चिंग mentally तो चिंग intelligent बायो चिंग round अंका and चिंग talent round चिंग punctuality चिंग character चिंग जो तो based चिंग judge खाजा को and कैसा चिंग point नारक जा को बरोक बाय and अब नो कुल निशिमिनो नॉर्मल दिनों को सका चरानी शिमिनो हम चिंगे त्रिपुरा नो हम represent करने मुझको national level and Tripura simia हम India नो बहुत चिंगे country नो वो represent करने मुझको पांग आगे निशिमिना नि तामे शाना में भी हम different हम और कोनो बुनो नाई शिल्प में हम आगे चरानी शुक्रन शिमिनो हम आफुर तो कोनो चिंगे internet रो बकरे है कोनो आनी कैसे thought टोंगो के डेट हम चिंगे बरो रोंगो I'm represent China exit saban bagi no first time I'm start khaja 6 years ago me jefra gym join start khaja am sajna no gym join start family reason on because chini first tam nai chini boro ro chini personality ne nai and chini personality nai nan kan fit tong na nai fit ni hote ka kan bahai pe kok sa communicate khai abam ti rong nang table sirung ka situation room khai ka and such fit company start kaya so that audition recruit no select unhum ne 6 years ni simina like prepared kaya obono and asset horsal prepared khamani ini ani result no bimano and abono joto borono chini ko chini brasarono bang koine noroko bakha chipon tan de norok ching joto no khamano asol ke chini will power sinango so trust khane nango that chini mano hune because anobo nadi obo first time chini Tripura or trophy to money and 18 years ni chingno first obo ang no limano norok and ang sana thangge Tripura ke basically ke ang bona thangge health nana ni dara nang bahai ke khaika ni last year ka puru amti robo hune ang kono kem ni thani siringjama sigri kong ni mane because Tripura ke basically hai kono ang
internet di naik sehingga mana bong tama betik rounds tama rok kayak points rok dan so internet di onek marutin sehingga and ang asa klayo tab next next year rok je participants rok kene rok borok asal problem face ma khagilak na je ang suggestion khaima thara because ang borok ni bagi guide kene tongme ta borok and on bagi na balloting have and Mr. India वो participate khaimani no chini your rona influence khaini bagi because nama sana kaya kuila sorry sana tambah ke chini tripura wo chai ro your ro drugs bionic dalda so that borok ano nungui borok ke kaham lamos serengai borok ke ano nungui ke anggota khai dan mithuni khai ke al jaga chini state no represent khai jamano tai borok ang India no represent khai jamano ni borok anu ani khai ang borok obviously ang borok help khai and obona ni chai to bong ang o jaga thangmani ani borok ni bagi thango and ani state ni bagi thango and finally ang o trophy ni hemang ka no ni bagi aman bagi ang balai no khatha and ang khayo awan 2 months pore ang India no represent khai after go ang tabok kaham unte heke perform khai mama heke no after go kaham perform khai man tum nai ang try heke actually all rubber ni 2000 rubber Mr. India ni audition started tha January wo in January wo total entries chini 30000 borok all over India ni 30000 ta ni bagai ase kamang tha because last year covid ni bagai borok last year audition ni borok narak malia on bagai duita 2 years ni gap jaga ni bagai taklai market borok bangi thaka entries sunai rok so 30000 ni bishi ko borok first round no na borok 25 jon ano select kaya select around so chini question answer round tongo and chini introduction round remark ka borok no videos namai pore tongo chung walk khaimani chini personality ro borok check kha video te and second round no borok no zoom call te audition na kha zoom internet zoom call te after rogo bo koma questions tongo chini activities chung khaima ro horo chung task jago assignment jago chung koma amte di khaima ro nai ro bahai kheni ni tom jam rok and borok only no looks by shimi select khaya abo chung intelligent bongna nangnai beauty with a brain nangna nangnai nang bahai ke nang chini yon rong no chung influence khaida man chung chai tok mong borong no bahai ke hamya laman ke man obana chini Mr. ni kaisa motive actually all rubber ni 2000 rubber Mr. India ni audition started tha January wo in January total entries chini 30000 borok all over India ni 30000 ta ni bagai ase kamang tha because last year covid ni bagai borok last year audition ni borok narak malia on bagai duita 2 years ni gap jaga ni bagai taklai market borok bangi thaka entries sunai rok so 30000 ni bishi ko borok first round no na borok 25 jon ano select kaya select around so chini question answer round tongo and chini introduction round remark ka borok no videos namai pore tongo chung walk khaimani chini personality ro borok check kha video te and second round no borok no zoom call te audition na kha zoom internet zoom call te after rogo bo koma questions tongo chini activities chung khaima ro horo chung task jago assignment jago chung koma amte di khaima ro nai ro bahai kheni ni tom jam rok and borok only no looks by shimi select khaya abo chung intelligent bongna nangnai beauty with a brain nangna nangnai nang bahai ke nang chini yon rong no chung influence khaida man chung chai tok mong borong no bahai ke hamya laman ke man obana chini Mr. ni kaisa motive chini yon rong no chini community rong no chung bahai ke like the awareness spread khani bagai o kaisa bo o shares of bus night mung bashmi abo kabama art hasing nong samani o 8 rounds clear khainang mani 8 rounds clear khaimani pore total finalists borok select khaikya ekdom best contestant no borok select khai grand finale of finalists to khaika 36 jona jo to Indian state is kaisa ke baksa state ni 2 jon tongo
and ang no chini Tripura ni o 8 players round players kami ni pore finally shot thangi ka and rounds government clear kami ni pore azaga thangi tai bo chini classes rong ka expert rong ni bis tango chini class na za ka expert rong chini judge ke ja ka borok no chini kaisipan mani phobi maya tambang ke borok ke 30-40 bosor borok aske judge ke kami ni borok no chini cheat si kami chini talak sakena chini borok chini expression rong ni buji thango and I think and angka khayo borok anu tabo 36 jon ni bisingo charta main title tongo Mr. India Global, Mr. India Grand International, Mr. India Model International, tai Mr. India Tourism World, और 36 ni bising go charter main title rezaka aja ni bising ang anuporo Mr. India Tourism World ka and ching charjon or main title rok abo ching India no represent khanin mathane khataro and angka khayo borok anu nubei borok anu or title rekha maybe borok ani saga qualities no khuna ano represent kaham ke khai representative ang kaham ke khai mana ne borok judge rong ni mokolo ang qualities borok je nai tong mane nuk na ban ba ang balakino khatungo and ang borok ni expectation no ang down khagla next time ang ta India represent na thangro and ang te baban bagana lukurong ni suri mung hamza mung nang chini Dumas pore chini international pageant Mr. Tourism World abong na Philippines so January and azaga contestant kamama countries ni phainai more than 30 countries ni azaga chung compete khalenai and India ni ke ang no thangge azaga represent India and chini main title by baksa chini subtitles bodo jago and subtitle ang winning kha charming smile or jaga bang borano charming smile or borano subtitle kha because ang azaga most of the time ang ani chini classes ro ang hena tong free time ro ang borano maybe muni jakmang nuk na because ang once go kaisa mune smile ke film na go kaisa as medicine sine tam bagin ke boy je fruit set ro boy dukupur ro go because to man china jaga ke challenge gawang mar rounds ro bagin boy pressure ri thango thuna ni watching only 2 hours of the thuna ni chung jago because kungni pasta ni simi starting ke hodi tinta ro kai thango rehearsal classes ni bagin saban bagino gawang mar borong no contestant ro no pressure nervous ni bagin borok set ro bongo ke jile jitino jitia but ani all the time ani borok ani makhang borok muni jakmang no ka maybe awan bagi antan bagi muni jak mane kaisa muni mane kaisa medicine ni ang mansugo and we know nang muni kok sake and a borok ko nang disipon set and ni tong ni bobo smile back ma kaya bo ang bo mansugo and awan bagi borok anu a qualities no we borok anu Mr. Charming smile bo borok anu subtitle awan actually Mr. India ne different year different state of last year Goa ka and this year inke Chennai our Chennai competition je main grand finale pastorik 5th October Chennai khaizara chino and tekisa bui ano sising mane voting te ne actually voting te chini total 36 contestant jona tong mane and voting te only duijon borong simi top 20 direct entry result mane je highest voting go and highest voting te ang top 20 wa ang duijon ang jaga khaimali apano ang o 18 jona ni list to ang jaga khaimaka and ang ani lukurong no bang live Facebook live Instagram live YouTube te bang saka ano norok board na ni kani ani pic photo was mere the board for mithono ne haipano hamjak mane to kabang man mangha haipano chini audience rok chini lukurok confusion gei borok ani je mukhango ri yakare oino jaga ro aban bagi voting count india haipano kokre ang norme hamjak mane mangha aban bagi beleke borok and tabut bo buisalai tongo nang ang comments rogono go nang winner only ana sabajiti ang norong sanamu sungo chini Mr. India same Miss India haino jemon ke Miss Aishwarya Rai by Susmita Sen borok kani na Miss India haipano borok kani alag category wo borok mangha jemon Miss Aishwarya Rai ke bo Miss India World mangha and Susmita Sen ke Miss India Universe ke borok kani na Miss India but borok kani alka category wo mangha abon ang bo normal sanamu sungo
chini bo o Mr. India ni bo kabang category tongo and charta chang international je award maka a charta ni bising ang bo o Mr. Tourism walo tabu angke o zaro award reserve mane Mr. India Tourism wall angke winner of Mr. India Tourism wall India and obo rang bai bo pai mia jisupana obo earn sima khayo mehnat khai and obo ani Mr. India Tourism Wall 2022 obo mithun debarma na tongnai tiasak no jemon jeng daw Priyanka Chopra handi borok Miss World 2020 was search khakina Google man mani hai borok tiasak no amung kai thana and khakle ani Mr. India Tourism World 2022 obo bo chini bukumbara mithun debarma chini bosomni obo jeng na tongni thansnai tiplaya on bai ambale ken Kena ari bacanai ni bial keri ni bagai khoroksa takhuk ni hapang ni thani manmara bar bsa tani rijak bakya hojagiri ni shalo Kena ari basnai rong ni bial kerei buni kaham nogui maya mokol kior nai rong ni jarai kerja takhuk khoroksa hapang ni thani manmane rabar bsa tani rijak bakya hojagiri ni horo Patimung khoi champa hawar PHB khobjak hazare kamiwo hojagiri ni horo babai burei tonthok chathok boyar sipjajak phiaba a hojagirni horno shep nawi baksa bakha sitra rok mane khni khogya buni mane khni se deraro hapone bakhakti manjamani phangsara rabar buphang busa wak tok phale kajamani phiaba toresini no tani rejak baikha samustra tamnai rok bai takuk monoranjan deburma patimano tui thung bupra shawe knaraka takuk monoranjan deburma Bufang kai mene buspuro kai tanja kana moje bung raba tanja mene. Ego tini horo tanja go tini ang ko loki pujan horo. Gen mo tanja makin neng bahai ke sai ma ka mo buthin. Tini pungo no ang ko bagan gurok nagen bagan kija kainya ni nei phaibo kan kata. Phang busur tanja kana. 100 rok tanja kana. O tana rona neng sirai sini ka. Siniya. Ke bai neng agir ko wale maror tong naki. Abo wale ma kore. Naki kuno party rok bai party juda khayo na ta. Nung mo para ke? Azari para. Bo PS. Sampawa. Nung mo bo ponchet klai. Angko azari para ponchet. Nini msini mung ke? An bum khai mono de roma. Nung PS rok jala jana ka. Jana yako. Tabung nung mo je raba tanja mone o tana ron nung tam kok jan musum. Mo ai chamustra khait na. Ang tam khanya tayang riko wak masa phalai ko rokom. Aborok roborok kai trengkha bolong hok trengkha rang pusa kere his pagarok ku rokom man masang angko bui hai robot pai bo kai man ja ya ki subuya ate khe man mas bui pelang thangka khe tang na tanai Tabushik jorani kokbro koktama ashik jora tino tebo nangkung mani koktama shaimana bagai norok nai tongdi joya woi srangja